Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. When Dropbox launched its customer referral program, the impact, it wasn't just temporary. It permanently increased signups by a really remarkable 60%. And that kind of success story, you see it mirrored with PayPal, with Airbnb, and it just underscores the immense strategic power of, incentivized word of mouth. But translating that clear marketing win into the complex, real-world constraints of operations management, specifically inventory, that's where things get truly interesting. Think of a scenario like the premium baby product retailer Dakatot. Huge demand often means inventory shortages, yet they rely so heavily on loyal customers spreading the word. So how do you balance fulfilling demand now and risking stockouts with fueling even greater demand later? Right, and that exact tension between current operational risk and future strategic marketing gain is what's so elegantly modeled in the study we're dissecting today, Newsvendors with Customer Referrals. This is really a foundational piece of work. It's authored by Meng Li from the C.T. Bauer College of Business at the University of Houston, and it's a rigorously peer-reviewed article published in the prestigious Production and Operations Management, which is an FT50 listed journal. For anyone listening, especially those of you just starting your research journey, or even those just keen on understanding the mechanics behind these decisions, I strongly urge you to make time to read this thoughtfully crafted article. The link is in our show notes. It's a great piece. It takes the classical news vendor problem. The fundamental challenge of ordering inventory before uncertain demand is known, and it evolves it into a two-period decision framework. The genius here, I think, is making that second period demand endogenous, which means it's no longer purely random. It actually depends on the sales, we'll call it S achieved in the first period. The relationship is stylized as D equals X plus gamma S. So in simple terms, X is your standard uncertain demand, and that gamma S part is the new referred demand generated by your happy customers. In the core challenge for the firm then is deciding the optimal inventory level in period 1, knowing that every single unit sold carries this double benefit. You get the current profit and you get the future demand stimulus. Now, the study's most significant conclusion, and we both agree on this, is that customer referrals are more valuable for firms selling non-perishable products. We certainly agree on the existence of this differential value. Absolutely. But why it exists, the mechanism, that's where we diverge. I think the central question for us today is this: does the non-perishable nature of a product amplify the strategic value of referral programs predominantly through the increase in future demand, what we can call the marketing effect, or is the key multiplier actually the operational flexibility, specifically the carryover value of the inventory itself interacting with that future demand? And I believe the inventory carryover mechanism is the structural amplifier. See, I'd argue that the primary driver is the guaranteed boost in future demand, which makes that first period inventory a necessary and really a calculated investment in customer acquisition. The analysis shows that even for perishable products where, leftover inventory has to be discarded, the optimal first period order quantity is always higher than the standard single period optimum. So if we call the standard optimal order level Q star, the new optimal level, Q of gamma, is always greater than Q star. And that to me proves the firm is compelled to order more inventory specifically to maximize sales and consequently future referred demand. Conceptually, the additional value of that inventory, even when it's perishable, is the profit margin P minus C multiplied by the referred demand gamma S. But it's adjusted by the probability that the inventory is actually available to fulfill that demand. So inventory is fundamentally serving a marketing goal here, quantifying the cost of lost future demand if we stock out today. The decision to order more is really driven by the desire to capture that demand growth.
I appreciate that focus on the demand side, I really do, but I come at it from a completely different angle. While the demand growth, the gamma S, is a necessary condition to increase the ordering quantity for all products, the non-perishable product offers a structural advantage that profoundly enhances the operational utility of that increase in demand. Here's the critical insight, I think. In the non-perishable case, the referred sales from period 1 increase the target base stock level for period 2. The firm now needs a new, higher level of inventory, let's call it the second period target, which is now Q star plus the new referred demand, gamma S. Here's the critical insight, I think. And the reason the non-perishable case is structurally superior is that the value of referrals is only strictly greater than the perishable case when the first period inventory leftover is high. When you have high leftover inventory, that stock, which might have otherwise been a financial burden, is now instantly converted into a highly valuable asset because it helps meet that new, higher second period target, allowing the firm to avoid costly future procurement. So the core benefit isn't just selling more units, it's making your existing inventory more financially productive by reducing future procurement costs. This operational structure, that's what allows the non-perishable inventory to capture value beyond the simple profit margin. Okay. But that brings us to a methodological challenge right at the heart of the paper. You're relying on the precision of that structural result. But let's question the inputs for a second. The model simplifies the very complex social technology of word of mouth and customer referrals down to a linear and deterministic function, D equals X plus gamma S. We're assuming this referred demand, this gamma S, is fixed and known once the sales S are realized. And while this linearity is common in inventory literature, to maintain mathematical tractability and get those clear structural results, this simplifying highly uncertain social dynamics, the effectiveness of a referral, the timing, the quality of the lead, the simplifying all that to a deterministic function really capture the reality of customer acquisition? That's an essential question. It's about the paper's boundary conditions. I would frame this stylized model as a necessary first step to isolate the core operational interaction. If we immediately layered in stochasticity, meaning the referral rate gamma wasn't fixed but was itself uncertain, we would just muddy the waters of the structural advantage. The authors justify this approach by validating the concept of organic referrals through a field study, showing that the effect of boosting future demand is indeed real and quantifiable. For academic purposes, this model lets them achieve these really clean results, like confirming that the optimal policy remains a base stock policy in all scenarios, which is a key theoretical contribution. You have to understand the deterministic structure before you start introducing noise. I agree on the academic necessity of stylization, sure. But if we're going to truly understand the magnitude of this differential advantage, we have to consider the assumption's impact. The paper itself notes that future research should explore stochastic referral demand and backlogging. So if the referral process itself were uncertain, if, say, gamma was a random variable, the hedging role of inventory, which is so common in the Newsvendor problem, that might become the dominant consideration for both product types. And this might actually reduce the structural superiority of the non-perishable product, because the risk associated with ordering that high initial inventory, the Q hat of gamma you discussed, would increase pretty significantly. That's a valid future exploration, but within the confines of this analysis, the results are robust precisely because the demand boost is guaranteed, and that allows us to focus on how the operational mechanism responds. So let's go back to the core operational consequence. You emphasize Proposition 2. The optimal order quantity for the non-perishable product is always higher than for the perishable one, so Q hat of gamma is greater than Q of gamma, and you interpret this as the firm strategically investing more in inventory for future demand because the product is durable. Absolutely. It demonstrates that the firm strategically commits more capital upfront when the inventory can serve that subsequent larger demand. It's treating the inventory as a direct investment in the customer pipeline. I'm sorry, but I don't quite buy that it's primarily the strategic investment that drives the decision. I think it's the realized operational value that justifies it. That higher ordering quantity, that Q hat of gamma,
It comes precisely from the inventory carryover value interacting with the referral effect, and we need to translate this conceptually. The key value difference is how the firm uses its leftover inventory. I.e., let's say the standard optimal inventory level, Q star, is 100 units. If the firm orders 120 units in period 1 and sells 10, they have 110 left over. Now, without referrals, those 10 excess units, the ones above Q star, might eventually become surplus, eating into profit via holding costs, or just sitting there. The referral program, however, raises the second period target inventory level above Q star. So if referrals increase the target to 110 units, those 10 previously excess units are now immediately useful. They prevent the firm from having to pay the full procurement cost, C, to buy those 10 units again in period 2. So you're arguing that the increased demand only enables the realization of pre-existing carryover value, rather than being the primary motivating driver of the inventory decision itself. Exactly. The non-perishable case is fundamentally different because the operational decision to carry inventory is made vastly more valuable by the subsequent demand growth. The model explicitly shows that the value derived from that referred demand is higher than the simple profit margin, P minus C, because it also incorporates this cost avoidance mechanism. This makes the marginal unit of inventory worth more than its simple sale value. It's a dual function asset. It hedges against current stockouts, and it hedges against future procurement costs. I see the elegance of that argument, framing the value not just as profit capture, but as cost avoidance. That really clarifies why the product durability is so crucial. If the product was perishable, those 10 excess units would just be wasted, and the firm would still have to procure new stock to meet the increased base stock level in period 2. The perishability just breaks that cost avoidance loop. Precisely. And this leads to a critical nuance for practitioners. Well, from my vantage point, the study provides some very straightforward managerial guidance. Firms must explicitly use inventory as an operational lever to boost demand. And this mandate to coordinate marketing and operations, it's validated by the field experiment the authors conducted, confirming that even organic RPs, referrals without explicit monetary rewards, are effective for customer acquisition. So the core message is the alignment of inventory policy with strategic demand growth. But the guidance has to be nuanced based on the operational context. Practitioners need to understand why the product type matters so much. If their durable good frequently faces high initial inventory levels, if they often find themselves in that scenario where leftover inventory is substantial, then the referral program offers a disproportionate return. It unlocks the unnecessary portion of that leftover stock by raising the future inventory threshold. Consider our Docketot example again. If they typically order a large safety stock, a high I, and their referrals are strong, a high gamma, then that seemingly expensive safety stock suddenly becomes immensely valuable because it covers the demand from loyal customers without requiring a costly rush order. For a firm that runs very lean and rarely has carryover, well, the operational carryover advantage is minimal, and the value difference between perishable and non-perishable goods shrinks dramatically. The key insight isn't just order more. It's your existing inventory is now worth more than you calculated because of cost avoidance. This exchange really illuminates the complexity inherent in merging marketing phenomena with these foundational operational models. We both strongly agree on the central finding. RPs significantly increase optimal inventory levels, and crucially that the optimal inventory policy remains a disciplined base stock policy across all the modeled scenarios. I still maintain that the high order quantity for non-perishable goods is fundamentally driven by inventory serving the strategic goal of growing the customer base, and recognizing that the durable nature of the good just facilitates this continuous investment mechanism. And I would reaffirm that the non-perishable context uniquely allows operational decisions, specifically the carryover and usage of leftover inventory, to maximize the financial utility of that demand growth by optimizing future procurement costs through that cost avoidance. It's an operational lever that magnifies the marketing investment. For academics, especially those new to analytical operations research, I think this work demonstrates how to effectively integrate prevalent marketing practices into foundational models like the Newsvendor framework.
that really shows how inventory management has to adapt to demand that is endogenous or, dependent on internal factors like past sales. And for practitioners, the key takeaway is the sophisticated recognition that inventory is not just a tool for hedging risk, it is a critical, multifaceted operational lever for boosting future demand, particularly for durable products, where carryover inventory gains that additional financial value through cost reduction. This research naturally opens up some fascinating avenues for future exploration, and many of them the author themselves suggested. One is analyzing the case where unmet demand is backlogged rather than simply lost. Right. And backlogging would fundamentally alter the inventory evolution and the referral dynamic. Unfulfilled customers might still refer, or poor service might dramatically reduce that referral rate gamma. It introduces a service level component that would weigh heavily on the optimal ordering decision. And additionally, relaxing the assumption of deterministic referred demand, that D equals X plus gamma S, to explore stochastic referral dynamics is critical. We really need to see if the structural superiority of the non-perishable model holds up when the size of the referral boost is uncertain. And finally, a highly practical consideration: examining the impact of a non-negligible holding cost for unsold inventory. That would bring the model so much closer to reality. High holding costs would naturally put a downward pressure on the optimal order quantity, that Q hat of gamma, forcing firms to be much more cautious about the inventory investment we've been discussing. By understanding these layered interactions, where a strong marketing phenomenon meets a core operational constraint, I think we gain a much fuller appreciation of the profound managerial and academic insights provided by this important research. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ড্রপবক্সের কথা ভাবা যাক। 2008 সালের দিককার কথা। ক্লাউড স্টোরেজ ব্যাপারটা তখন বেশ নতুন। ওরা দেখল যে চিরাচরিত মার্কেটিং করে, মানে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিটা কাস্টমার পেতে খরচ হচ্ছে প্রায় $400, অথচ তাদের প্রোডাক্টের দাম মাত্র $99। এই অঙ্ক তো কোনোভাবেই মেলার কথা না। একদমই না। তখন ওরা একটা খুব সহজ কিন্তু দারুণ বুদ্ধি বের করলো, একটা রেফারেল প্রোগ্রাম। আচ্ছা, মানে যদি কেউ তার বন্ধুকে ড্রপবক্সে সাইন আপ করায়, তাহলে সে নিজেও 500 মেগাবাইট অতিরিক্ত স্টোরেজ পাবে আর তার বন্ধুও পাবে। বাহ, দুজনেই জিতছে। ঠিক। আর ফলাফল অবিশ্বাস্য। মাত্র 15 মাসে ওদের ইউজার সংখ্যা 1 লাখ থেকে বেড়ে 40 লক্ষে পৌঁছে গেল। 1 লাখ থেকে 40 লক্ষ? একটা পর্যায়ে তো ওদের মোট সাইন আপের 35% আসতো এই রেফারেল প্রোগ্রাম থেকে। ভাবা যায়, এই একটা ছোট্ট আইডিয়া ওদের ভাগ্যই বদলে দিয়েছিল। ঠিক। আর এই ঘটনাটা এটা একটা খুব মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে, যেটা শুধু মার্কেটিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কি রকম? যদি একজন সন্তুষ্ট গ্রাহক আরও 10 জন নতুন গ্রাহক নিয়ে আসতে পারে, তাহলে এই সম্ভাবনাটা একটা কোম্পানির ভেতরের সিদ্ধান্তগুলোকে কিভাবে প্রভাবিত করা উচিত? ভেতরের সিদ্ধান্ত বলতে? যেমন ধরুন, একটা কোম্পানিকে ঠিক কতটা পণ্য স্টকে রাখা উচিত, এই আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন দুটো জগতের সংযোগ নিয়েই আজকের আলোচনা। তার মানে মার্কেটিং আর ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের একটা অপ্রত্যাশিত যোগসূত্র। একদম। আমাদের আজকের আলোচনা একটি গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে, যার শিরোনাম নিউজভেন্ডর্স উইথ কাস্টমার রেফারেলস। প্রবন্ধটি লিখেছেন ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনের সিটি বাওয়ার কলেজ অফ বিজনেসের মেং লি, আর এটি প্রকাশিত হয়েছে প্রোডাকশন অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট জার্নালে। এটা তো ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের তালিকায় আছে, তাই না? হ্যাঁ, অত্যন্ত সম্মানীয় একটি জার্নাল। আর যারা গবেষণা জগতে নতুন পা রাখতে চলেছেন, তাদের জন্য এটা একটা জরুরি বিষয়। ঠিক। আমরা অনুরোধ করব, এই আলোচনা শোনার পাশাপাশি আপনারা মূল গবেষণাপত্রটি অবশ্যই পড়বেন। একটা ধারণা কিভাবে তৈরি হয়, কিভাবে তাকে একটা কাঠামোর মধ্যে ফেলে বিশ্লেষণ করা হয়, এই পুরো প্রক্রিয়াটা বোঝা খুব শিক্ষণীয়। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। তো চলুন শুরু করা যাক। আচ্ছা, প্রথমেই গবেষণার একেবারে গোড়ার বিষয়টাতে আসি। শিরোনামে নিউজভেন্ডর শব্দটা আছে। গবেষণার জগতে এটা একটা ক্লাসিক্যাল সমস্যা হিসেবে পরিচিত। সহজ করে বললে এই নিউজভেন্ডর প্রবলেম জিনিসটা আসলে কি? ভাবুন, আপনি একজন খবরের কাগজ বিক্রেতা।
আপনাকে প্রতিদিন সকালে ঠিক করতে হয় পাইকারের কাছ থেকে ঠিক কতগুলো কাগজ কিনবেন। ধরা যাক আপনি 100টা কাগজ কিনলেন, কিন্তু সেদিন বিক্রি হলো মাত্র 80টা। দিনের শেষে আপনার কাছে 20টা কাগজ পড়ে রইল, যা পরের দিন আর বিক্রি হবে না। এটা আপনার লোকসান। ঠিক, কারণ বার্ষিক খবরের কাগজ তো আর কেউ কিনবে না। আবার উল্টোটাও তো হতে পারে, আপনি 100টা কাগজ কিনলেন, কিন্তু সেদিন চাহিদা ছিল 120টার। আচ্ছা, আপনার সব কাগজ বিক্রি হয়ে গেল, কিন্তু আরও 20 জন গ্রাহক আপনার কাছে এসে কাগজ না পেয়ে ফিরে গেল। এক্ষেত্রে আপনি 20টা কাগজের সম্ভাব্য লাভটা হাতছাড়া করলেন। বুঝেছি। এই যে বেশি কিনে লোকসানের ঝুঁকি আর কম কিনে লাভ হারানোর ঝুঁকির মধ্যে একটা সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করা, এটাই হলো নিউজ ভেন্ডর প্রবলেম। এটা শুধু খবরের কাগজের জন্য নয়, যে কোনো পচনশীল বা মৌসুমি পণ্যের ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের মূল ভিত্তিই হলো এটা। বোঝা গেল। এটা তো তাহলে ব্যবসার একটা চিরন্তন সমস্যা। এই গবেষণাপত্রটি এই ক্লাসিক্যাল সমস্যার সাথে নতুন কি যোগ করেছে? এখানেই আসল মজাটা। এই গবেষণাপত্রটি ক্লাসিক মডেলে একটা আধুনিক এবং অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান যোগ করেছে, কাস্টমার রেফারেল। অর্থাৎ আজকের বিক্রি শুধু আজকের লাভ লোকসানের হিসাব নয়, প্রতিটি বিক্রির মাধ্যমে আপনি একজন গ্রাহক তৈরি করছেন, যে সন্তুষ্ট হলে ভবিষ্যতে তার বন্ধু বা পরিচিতদের আপনার কাছে পাঠাতে পারে। একদম। তার মানে আজকের একজন ক্রেতা আগামী দিনের 10 জন ক্রেতার উৎস হতে পারে। বাহ, ঠিক তাই। অর্থাৎ আজকের বিক্রি আগামী দিনে চাহিদা তৈরি করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনার হাতে থাকা পণ্যের স্টক এখন শুধু একটা খরচ বা ঝুঁকি নয়, বরং এটা ভবিষ্যৎ চাহিদা বাড়ানোর একটা ইঞ্জিন। এক্স্যাক্টলি। আপনার ইনভেন্টরি একটা মার্কেটিং টুলে পরিণত হচ্ছে। এই সংযোগটাই এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য। দারুণ একটা দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এই সংযোগটা তো একটা ধারণা। গবেষক এটাকে প্রমাণ করলেন কিভাবে? উনি কি বিভিন্ন কোম্পানির সেলস ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন, বা সিইওদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন? পদ্ধতিটা কি ছিল? না, এটা সেরকম কোনো ফিল্ড স্টাডি বা সার্ভে নয়। এটি একটি অ্যানালিটিক্যাল বা থিওরিটিক্যাল মডেল। অ্যানালিটিক্যাল মডেল? হ্যাঁ, সহজ কথায় বললে গবেষক এখানে গণিত ও যুক্তির মাধ্যমে বাস্তবের একটা সরল সংস্করণ তৈরি করেছেন, অনেকটা একটা সিমুলেশনের মতো। তার মানে একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উনি দেখতে চেয়েছেন যে শুধু একটা ফ্যাক্টর, অর্থাৎ রেফারেল প্রোগ্রাম যোগ করলে কি কি পরিবর্তন আসে, তাই তো? একদম। উনি একটি 2 পিরিয়ড নিউজ ভেন্ডর মডেল ব্যবহার করেছেন। নামটা শুনতে একটু কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু ধারণাটা খুব সহজ। গবেষক পুরো প্রক্রিয়াটাকে 2টো পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বে কোম্পানি প্রাথমিক গ্রাহকদের জন্য পণ্য অর্ডার করে এবং বিক্রি করে, সাধারণ ব্যবসার মতোই। বেশ, তাহলে দ্বিতীয় পর্বে নতুন কি ঘটছে? দ্বিতীয় পর্বেই রেফারেলের জাদুটা শুরু হয়। এই পর্বে চাহিদা আসে 2 ধরনের গ্রাহকদের কাছ থেকে। এক, যারা প্রথম পর্বে কিনতে পারেনি বা পুরনো গ্রাহক, আর 2, রেফারেলের মাধ্যমে আসা একদম নতুন গ্রাহক। আচ্ছা। আর এই নতুন গ্রাহকের সংখ্যাটা সরাসরি নির্ভর করে প্রথম পর্বে কতগুলো পণ্য বিক্রি হয়েছিল তার ওপর। যত বেশি বিক্রি, তত বেশি রেফারেল, তত বেশি চাহিদা। ঠিক। এই সম্পর্কটিকেই গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আচ্ছা, মডেলটা তো বোঝা গেল, কিন্তু এই গাণিতিক কাঠামোটা চালিয়ে গবেষক শেষ পর্যন্ত কি খুঁজে পেলেন? এই রেফারেল প্রোগ্রাম কি ইনভেন্টরি ম্যানেজারদের জন্য ভালো খবর নিয়ে আসে, নাকি তাদের জীবন আরও জটিল করে তোলে? তাহলে আপনাকে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রথম পর্বে বেশি ইনভেন্টরি রাখতে হবে। 1 মিনিট, এটা তো একটু উল্টো মনে হচ্ছে। বেশিরভাগ কোম্পানি তো চেষ্টা করে ইনভেন্টরি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে, কারণ এটা গুদামে ফেলে রাখার একটা বড় খরচ। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে রেফারেল প্রোগ্রাম থাকলে উল্টো স্টক বাড়াতে হবে। এটা তো ব্যবসার সাধারণ জ্ঞানের একটু পরিপন্থী হয়ে গেল না? চমৎকার প্রশ্ন। আর এখানেই চিরাচরিত চিন্তাভাবনার সাথে এই মডেলের পার্থক্য। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়, কিন্তু এই মডেল দেখাচ্ছে যে আমাদের ইনভেন্টরিকে শুধু খরচ হিসেবে দেখলে চলবে না। এক্ষেত্রে প্রতিটি অতিরিক্ত পণ্য বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গ্রাহক তৈরি করারও একটা সম্ভাবনা রাখে। ও আচ্ছা। তাই ওই অতিরিক্ত ইনভেন্টরিটা আসলে খরচ নয়, ওটা একটা মার্কেটিং ইনভেস্টমেন্ট। রেফারেল প্রোগ্রাম যত বেশি শক্তিশালী হবে, এই ইনভেস্টমেন্ট তত বেশি লাভজনক হবে। এখানেই বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সব পণ্যের জন্য কি এই নিয়ম একইভাবে কাজ করে? যেমন ধরুন, খবরের কাগজ আর বই তো এক জিনিস নয়।
গবেষণায় কি এই পার্থক্যটা ধরা হয়েছে? ঠিক এই জায়গাতেই এই গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ পর্যবেক্ষণটি লুকিয়ে আছে। গবেষক পচনশীল মানে প্যারিশেবল এবং অপচনশীল মানে নন প্যারিশেবল পণ্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন, আর এই পার্থক্যটা পুরো ছবিটাই বদলে দেয়। কিভাবে? প্রথমে পচনশীল পণ্যের কথা ভাবা যাক, যেমন তাজা খাবার, ফুল বা সেই খবরের কাগজ। এক্ষেত্রে রেফারেলের সুবিধাটা বেশ সোজাসাপটা। আপনি বেশি স্টক রাখলেন, বেশি বিক্রি হলো, আর তার ফলে ভবিষ্যতে রেফারেলের মাধ্যমে আরও কিছু নতুন গ্রাহক এলো। লাভটা হলো ভবিষ্যতের সেই অতিরিক্ত বিক্রি থেকে আসা মুনাফা। বেশ, এটা বোঝা গেল। কিন্তু অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে কি হয়? যেমন ধরুন বই, পোশাক বা কোনো গ্যাজেট। অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাটা দ্বিগুণ। এখানেই আসল চমক। দ্বিগুণ? হ্যাঁ, প্রথমত পচনশীল পণ্যের মতোই রেফারেলের কারণে ভবিষ্যতের চাহিদা বাড়ে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় সুবিধাটা হলো আজকের অবিকৃত স্টকটা কাল ফেলে দিতে হচ্ছে না। ওটা ভবিষ্যতে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে কাজে লাগবে। দাঁড়ান, এই জায়গাটা আরেকবার বুঝতে হবে। এটা তো দারুণ একটা ব্যাপার। তার মানে শুধু যে ভবিষ্যতের বিক্রি বাড়বে তাই না, একটা নন পেরিশেবল কোম্পানির জন্য রেফারেল প্রোগ্রাম চালু করার মানে হলো তাদের গুদামে আজ যে মালটা অবিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেটার দামও বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক তাই। এটা তো সচরাচর ভাবা যায় না। একদম, এটাই এই গবেষণার সবচেয়ে শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ। কারণ ওই অবিকৃত স্টকটা এখন আর শুধু গুদামে পড়ে থাকা একটা বোঝা নয়, বরং ভবিষ্যতের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য একটা মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছে। ঠিক। সুতরাং রেফারেল প্রোগ্রাম শুধু ভবিষ্যতের বিক্রি বাড়ায় না, বর্তমানের অবিকৃত স্টকের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এ কারণে অপচনশীল পণ্য বিক্রেতাদের জন্য রেফারেল প্রোগ্রাম অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং শক্তিশালী। তার মানে খবরের কাগজ বিক্রেতার জন্য আজকের অবিকৃত কাগজগুলোর কোনো মূল্য নেই, কিন্তু একজন বই বিক্রেতার জন্য আজকের অবিকৃত বইগুলো ভবিষ্যতের সোনার ডিম পাড়া হাঁস হয়ে যেতে পারে। কি অদ্ভুত একটা পার্থক্য! একেবারে নিখুঁত উপমা। গবেষণাপত্রের ডকাটট মানে ডকেটট নামে একটি বেবি প্রোডাক্ট কোম্পানির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ডকেডট? হ্যাঁ, এটি একটি বিশেষ ধরনের বেবি লাউঞ্জার যা মা বাবার মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের এত চাহিদা ছিল যে তারা প্রায় স্টক আউট হয়ে যেত। তার মানে এই মডেল অনুযায়ী ডকেটট যখন স্টক আউট হয়ে যাচ্ছিল তখন তারা শুধু সেই মুহূর্তের বিক্রিটাই হারাচ্ছিল না, একদম, তারা তার চেয়েও বেশি কিছু হারাচ্ছিল। তারা প্রতিটি বিক্রির সাথে একজন সম্ভাব্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বা প্রচারককে হারাচ্ছিল। যে মা তার বাচ্চার জন্য ওই প্রোডাক্টটা কিনতেন, তিনি হয়তো তার আরও 5 জন বন্ধুকে সেটার কথা বলতেন। ও আচ্ছা। প্রতিবার স্টক আউট হওয়ার মানে হলো তাদের মার্কেটিং ইঞ্জিনটা থেমে যাচ্ছিল। এই মডেলটি ব্যাখ্যা করে যে তাদের কেন স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বেশি ইনভেন্টরি রাখা উচিত ছিল। আচ্ছা, গাণিতিক মডেল তো দারুণ, আর এর থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলো বেশ চমকপ্রদ। কিন্তু বাস্তবে কি এটা কাজ করে? মডেলের একটা মূল ধারণা হলো মানুষ পুরস্কার ছাড়াই বা সামান্য পুরস্কারের বিনিময়ে রেফার করে। এটা কি সত্যি? এই বিষয়ে গবেষণাপত্রে কিছু বলা আছে? হ্যাঁ, গবেষক তার মডেলের এই মূল ভিত্তিটা যাচাই করার জন্য একটি ফিল্ড স্টাডি করেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে অর্গ্যানিক রেফারেল অর্থাৎ বড় কোনো পুরস্কার ছাড়াই যে রেফারেল সেটা আসলেই কাজ করে কিনা। এবং কি পাওয়া গেল? তিনি দেখতে পান যে এই ধরনের প্রোগ্রাম সত্যি নতুন গ্রাহক আনতে কার্যকর। কিন্তু আরও মজার বিষয় হলো কি? গবেষণায় এমন কোনো শক্ত প্রমাণ মেলেনি যে রেফারেলের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ অনেক বেশি করে দিলেই গ্রাহক সংখ্যা লাফিয়ে বাড়বে। এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং। তার মানে মানুষকে রেফার করতে উৎসাহিত করার জন্য বড় আর্থিক পুরস্কারের লোভ দেখানো দরকার নেই। অন্তত এই স্টাডি থেকে তাই মনে হচ্ছে। এটা ইঙ্গিত দেয় যে মানুষ হয়তো ভালো পণ্য খুঁজে পাওয়ার আনন্দটা শেয়ার করতে চায় অথবা বন্ধুদের সাহায্য করতে চায়। কারণটা যাই হোক, এটা মডেলের ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে, কারণ মডেলটি খুব বড় পুরস্কারের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি দেখায় যে রেফারেলের শক্তিটা বেশ সহজাত। তাহলে সব মিলিয়ে এই দীর্ঘ আলোচনার মূল নির্যাস কি দাঁড়ালো? ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী বা ম্যানেজার এই আলোচনা শুনছেন, তার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় কি? প্র্যাকটিশনারদের জন্য মূল বার্তা হলো, আপনার পণ্য যদি অপচনশীল হয় তাহলে কাস্টমার রেফারেল প্রোগ্রাম আপনার জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী কৌশল হতে পারে।
কিন্তু শুধু মার্কেটিং টিমকে দিয়ে একটা রেফারেল প্রোগ্রাম চালু করে দিলেই হবে না। এর সাথে সাথে আপনার ইনভেন্টরি বা সাপ্লাই চেইন কৌশলও বদলাতে হবে। আপনাকে আপনার স্টককে শুধু খরচ হিসাবে দেখলে চলবে না, এটাকে ব্যবসার প্রসারের একটি বড় হাতিয়ার হিসাবে দেখতে হবে। তার মানে একটু বেশি স্টক রাখতে ভয় পেলে চলবে না। একদম। আর যারা গবেষণার জগতে নতুন, যারা হয়তো নিজেদের প্রথম গবেষণাপত্র নিয়ে ভাবছেন, তাদের জন্য এই কাজ থেকে কি শেখার আছে? নতুন গবেষকদের জন্য এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি দেখায় যে কিভাবে একটি খুব সরল এবং ক্লাসিক মডেলকে, যেমন নিউজভেন্ডর মডেল, সেটাকে ব্যবহার করে অত্যন্ত আধুনিক এবং প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যায়। সবসময় নতুন কোনো জটিল মডেল তৈরি করার দরকার হয় না। পুরনো পরীক্ষিত ধারণার সাথে নতুন একটি মাত্রা যোগ করেও দারুণ কাজ করা সম্ভব। ঠিক। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো কিভাবে দুটি ভিন্ন বিভাগের, যেমন অপারেশনস মানে ইনভেন্টরি এবং মার্কেটিং মানে রেফারেল, এর মধ্যেকার সংযোগ নিয়ে গবেষণা করা যায়। আজকের দিনে এই ধরনের আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার গুরুত্ব অনেক বেশি। ঠিক। সবশেষে শ্রোতাদের জন্য একটি চিন্তার খোরাক রেখে যাওয়া যাক। সব মডেলের মতোই এই গবেষণাতেও বাস্তব জগৎকে কিছুটা সরলীকরণ করা হয়েছে। যেমন এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে রেফারেলের মাধ্যমে চাহিদা একটি নির্দিষ্ট অনুমানযোগ্য হারে বাড়বে। ঠিক তাই। আর এখানেই ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অনেক আকর্ষণীয় প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। যেমন, যদি রেফারেলের প্রভাবটা স্থিতিশীল না হয়ে হঠাৎ ভাইরাল হয়ে যায়, তাহলে ইনভেন্টরি মডেলটা কেমন হবে? ঠিক। যেমন একটা টিকটক ভিডিওর কারণে যদি একদিনে আপনার পণ্যের চাহিদা 10 গুণ বেড়ে যায়, তখন কি হবে? একদম। অথবা বাজারে যদি আপনার মতো আরও প্রতিযোগী থাকে যারা একই রকম রেফারেল প্রোগ্রাম চালাচ্ছে, তখন এই মডেল কিভাবে পরিবর্তিত হবে? আরও একটা প্রশ্ন হতে পারে। বলুন। যদি স্টক না থাকার কারণে কোনো গ্রাহক শুধু হতাশই না হয়ে বরং অনলাইনে গিয়ে নেতিবাচক রিভিউ দেওয়া শুরু করে, তাহলে তার প্রভাব কি হবে? খুব ভালো পয়েন্ট। স্টক আউটের খরচটা তখন শুধু হারানো বিক্রি নয়, বরং ব্র্যান্ডের রেপুটেশনাল ড্যামেজও বটে। একটি ভালো গবেষণাপত্র এভাবেই নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়, যা অন্যদের ভাবার এবং কাজ করার সুযোগ করে দেয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है कि ड्रॉपबॉक्स ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक ऑनलाइन फाइल स्टोरेज सेवा है, वो रातों रात इतनी बड़ी कैसे बन गई? उनकी कहानी मतलब कमाल की है। उन्होंने कोई महंगा विज्ञापन नहीं किया, बस अपने ग्राहकों से कहा अपने दोस्तों को बुलाइए और हम आपको और स्पेस देंगे। और नतीजा, साइन अप में 60% की सीधी उछाल। शुरुआती 18 महीनों में ही 28 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ दोस्तों के बुलाने पर आए। आज भी उनके हर 100 नए ग्राहकों में से 35 इसी सीधे रेफरेंस से आते हैं। अब देखिए, ये कहानी एक बड़ी दिलचस्प पहेली खड़ी करती है। सोचिए, एक कंपनी चल रही है, अगर आज की हर बिक्री कल एक नया ग्राहक ला सकती है, तो आज अपने गोदाम में कितना माल रखना चाहिए? अगर कम रखा तो आज की बिक्री तो गई ही, साथ में वो ग्राहक भी गए जो कल आने वाले थे। और अगर जरूरत से ज्यादा माल भर लिया तो ये जोखिम है कि वो कभी बिकेगा ही नहीं, पैसा डूब जाएगा। तो ये कितना का सवाल, ये मीठा सा सिरदर्द, इसका जवाब कहाँ मिलेगा? यही सवाल एक बहुत ही गहरे अकादमिक शोध का केंद्र है। एक रिसर्च पेपर है जिसका शीर्षक है न्यूज़वेंडर्स विद कस्टमर रेफरल्स। इसे लिखा है मेंग ली ने, जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के सीटी बाउर कॉलेज ऑफ बिजनेस में है। और ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट जर्नल में छपा है, जो एक FT50 लिस्टेड जर्नल है अकादमिक जगत में। इसे आप बिजनेस जर्नल्स का ऑस्कर समझ सकती हैं। मतलब यहाँ किसी लेख का छपना ही अपने आप में उसकी गुणवत्ता और महत्व की गारंटी है। इसीलिए हम एक अनुरोध करना चाहेंगे। इस चैनल को कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन हमारा सुझाव है कि इस गहराई से तैयार किए गए और बहुत बारीकी से जांचे परखे गए लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकाला जाए। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च पेपर की भाषा थोड़ी कह सकते हैं भारी हो सकती है। अगर इसे हम और आप अपनी रोजमर्रा की भाषा में समझना चाहें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इस पहेली की पहली कड़ी क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी और क्लासिक समस्या से, जिसे कहते हैं न्यूज वेंडर प्रॉब्लम। कहानी बहुत सीधी है। सोचिए एक अखबार बेचने वाले के बारे में।
वो हर सुबह 5 बजे उठता है और तय करता है कि आज कितने अखबार खरीदने हैं। मान लीजिए वो 100 अखबार खरीदता है। उसे ये पक्का नहीं पता कि दिन में 80 बिकेंगे या 110। अगर मांग 110 की हुई और उसके पास 100 ही थे तो उसने 10 ग्राहकों का मुनाफा खो दिया। और अगर मांग 80 की ही रही तो दिन के अंत में 20 अखबार रद्दी हो गए, क्योंकि कल सुबह वो बासी होंगे। उसका पूरा पैसा बर्बाद। मतलब उसे हर रोज एक जुआ खेलना पड़ता है, मुनाफे और नुकसान के बीच एक बहुत। हाँ बिल्कुल, एक बात बारीक लाइन पे चलना पड़ता है। बिल्कुल, यही न्यूज वेंडर प्रॉब्लम है। अब ये पेपर क्या करता है, ये इस 100 साल पुरानी समस्या में आज की दुनिया का एक नया मसाला डालता है, कस्टमर रेफरल का। रिसर्च का मॉडल 2 समय सीमाओं को देखता है। मान लीजिए आज और कल। मॉडल कहता है कि आज जो बिक्री होती है वो कल की मांग को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, क्योंकि जब कोई ग्राहक आपसे सामान खरीदकर खुश होता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है। तो कल की मांग का समीकरण कुछ ऐसा बन जाता है, कल की मांग इज इक्वल टू बाजार की सामान्य मांग और साथ में आपके रेफरल से आई हुई मांग। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ मांग और पूर्ति का खेल नहीं रहा। अब आपका आज का फैसला, यानी आज कितना स्टॉक रखना है, वो सीधे आपके कल के भविष्य को तय कर रहा है। ये तो समस्या को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। यही इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये इन्वेंट्री को सिर्फ एक लागत या जरूरत के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उसे मार्केटिंग के एक हथियार के रूप में देखती है। तो फिर कोई इस तरह की जटिल समस्या को हल कैसे करता है? मतलब क्या लेखक ने बहुत सारी कंपनियों का सर्वे किया या कोई और तरीका अपनाया? जो लोग रिसर्च की दुनिया में नए हैं उनके लिए समझना मजेदार होगा। इसके लिए एक गणितीय मॉडल बनाया गया। ये एक नियंत्रित वातावरण बनाने जैसा है जहां आप अलग अलग परिस्थितियों का असर देख सकती हैं। लेखक ने मुख्य रूप से 2 तरह के हालात या परिदृश्यों पर ध्यान दिया। पहला परिदृश्य है नाशवान उत्पादों का, यानी ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे आज की ताज़ा ब्रेड जो कल बासी हो जाएगी, या फिर किसी बड़े क्रिकेट मैच के टिकट जो मैच खत्म होते ही रद्दी हैं। यहाँ दिन के अंत में बचा हुआ स्टॉक लगभग बेकार हो जाता है। और दूसरा परिदृश्य है गैर नाशवान उत्पादों का, यानी वो चीजें जो समय के साथ खराब नहीं होती, जैसे कि एक अच्छी किताब जिसे आप आज भी बेच सकते हैं और 1 साल बाद भी, या फिर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। यहाँ अगर स्टॉक बच भी गया तो वो आपकी लागत का नुकसान नहीं है, उसे कल बेचा जा सकता है। तो मतलब एक तरफ गुलाब के फूल हैं, दूसरी तरफ सोने के सिक्के। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और ये सिर्फ हवा में बनाया गया मॉडल नहीं है। लेखक ने इसे असल दुनिया के डेटा से परखने के लिए एक फील्ड स्टडी भी की। उन्होंने देखा कि वो रेफरल प्रोग्राम भी जिनमें ग्राहकों को कोई इनाम नहीं मिलता, यानी ऑर्गेनिक रेफरल, नए ग्राहक लाने में बहुत असरदार होते हैं। इससे मॉडल की बातों को जमीनी हकीकत का सहारा मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। इस सारे गणित, मॉडल और विश्लेषण के बाद वो कौन सी एक बड़ी बात, वो आहा मोमेंट क्या था जो इस रिसर्च से निकल कर आया? जो सबसे मुख्य और हैरान करने वाला निष्कर्ष निकला वो ये है, कस्टमर रेफरल प्रोग्राम गैर नाशवान उत्पाद बेचने वाली कंपनियों के लिए नाशवान उत्पाद बेचने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा कीमती और फायदेमंद होते हैं। 1 मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। मुझे लगता कि एक बेकरी वाले के लिए, जिसका केक शाम तक बिकना ही चाहिए, उसके लिए रेफरल ज्यादा कीमती होंगे। हर ग्राहक मायने रखता है। एक किताब की दुकान तो बचा हुआ स्टॉक बाद में भी बेच सकती है, उसे क्या जल्दी है? ये उल्टा क्यों है? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस पेपर की खूबसूरती है। ये एक ऐसी बात बताती है जो पहली नजर में समझ नहीं आती। चलिए इसके पीछे का क्यों समझती हैं। पहले नाशवान उत्पादों यानी आपके बेकरी वाले का उदाहरण लेते हैं। उसके लिए रेफरल का सिर्फ एक ही फायदा है, एक सिंगल बेनिफिट। अगर वो ज्यादा केक बनाती है तो आज ज्यादा बिक्री होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा बिक्री का मतलब है ज्यादा खुश ग्राहक जो कल और ग्राहकों को भेजेंगे। इससे कल का मुनाफा बढ़ेगा। ये एक सीधा सरल फायदा है। ठीक है, ये तो समझ आता है। ज्यादा स्टॉक इक्वल्स आज ज्यादा बिक्री की संभावना इक्वल्स कल ज्यादा रेफरल्स, सीधा हिसाब है। अब आते हैं गैर नाशवान उत्पादों पर, यानी किताब की दुकान वाले पर। उसके लिए रेफरल का दोहरा फायदा मतलब डबल बेनिफिट है। पहला फायदा तो बेकरी वाले जैसा ही है, आज की ज्यादा बिक्री कल के लिए ज्यादा रेफरल लाएगी। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा ये है
कि जो किताबें दिन के अंत में बच जाती हैं वो स्टॉक खुद और ज्यादा कीमती हो जाता है। एक मिनट, या मुझे रोककर समझना होगा। बचा हुआ माल ज्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो समय के साथ घटनी चाहिए या कम से कम उतनी ही रहनी चाहिए? वो इसलिए ज्यादा कीमती हो जाता है क्योंकि अब आपको पता है कि रेफरल की वजह से कल ज्यादा ग्राहक आने वाले हैं। तो जो स्टॉक आज बच गया वो कल की उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एक तैयार संपत्ति है। वो अब सिर्फ बचा हुआ माल नहीं है, वो कल के मुनाफे की गारंटी बन गया है। बेकरी वाले का बचा हुआ केक कल कचरे में जाएगा, लेकिन किताब वाले की बची हुई किताब कल के नए ग्राहक का इंतजार कर रही है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ स्टॉक अब बोझ नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है जिसकी चाबी आपके ग्राहकों के हाथ में। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। वो अब एक लागत नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति, एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। इसीलिए मॉडल ये दिखाता है कि दोनों ही मामलों में कंपनियों को बिना रेफरल प्रोग्राम के मुकाबले ज्यादा स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन गैर नाशवान उत्पाद बेचने वालों को तो और भी ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि उनके लिए वो अतिरिक्त स्टॉक एक दोहरी भूमिका निभा रहा है। ये तो कमाल की बात है। तो अगर मैं एक मैनेजर हूं या कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे इस पूरी चर्चा से अपने लिए क्या निकालना चाहिए? मुझे कल सुबह उठकर क्या अलग करना चाहिए? देखने का नजरिया बदलिए। वो सिर्फ गोदाम में पड़ा सामान नहीं है जो मांग के उतार चढ़ाव से आपको बचाता है। वो आपके ग्राहक बढ़ाने का एक सक्रिय जिंदा टूल है। आपका स्टॉक आपकी मार्केटिंग टीम का हिस्सा बन सकता है। मतलब स्टॉक रखने का फैसला सिर्फ ऑपरेशंस मैनेजर का नहीं बल्कि मार्केटिंग हेड का भी होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा सबक ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रही हैं जो जल्दी खराब नहीं होती तो एक रेफरल प्रोग्राम आपके लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यह रिसर्च सिर्फ ये नहीं बताती कि ये फायदेमंद है, बल्कि ये उसके पीछे की मशीनरी समझाती है कि क्यों। ये बताती है कि कैसे आपका बचा हुआ माल एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। और उन लोगों के लिए जो रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या सीखने को है? उनके लिए भी इसमें बहुत गहरे सबक हैं। पहला, ये पेपर दिखाता है कि कैसे एक क्लासिक पुरानी थ्योरी न्यूज़ वेंडर प्रॉब्लम को आज के बिजनेस की सच्चाई रेफरल मार्केटिंग के साथ जोड़कर कुछ बिल्कुल नया और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। अकादमिक जगत में इसे ही कंट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा सबक ये है कि कैसे एक सरल और सुरुचिपूर्ण मॉडल एक ऐसी गहरी बात बता सकता है जो पहली नज़र में पकड़ में नहीं आती। ये निष्कर्ष कि गैर नाशवान उत्पादों के लिए रेफरल ज़्यादा कीमती है, ये कोई आम ज्ञान नहीं है, लेकिन मॉडल इसे गणितीय रूप से साबित करता है। और तीसरा, ये ऑपरेशंस यानी इन्वेंट्री और मार्केटिंग यानी रेफरल्स जैसे दो अलग अलग विभागों को जोड़ने के महत्व को दिखाता है। अक्सर बड़ी कंपनियों में ये विभाग अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं। ये रिसर्च चीख चीख कर कह रही है कि उनके फैसले एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये चर्चा वाकई किसी वेबसाइट पर दिखने वाले उस छोटे से मित्र को आमंत्रित करें बटन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग की चाल नहीं है, उसका सीधा रिश्ता इस बात से है कि कंपनी के गोदाम में कितने बक्से रखे होने चाहिए। निश्चित रूप से। और हर अच्छी रिसर्च की तरह ये कुछ जवाब देती है तो कई नए और मजेदार सवाल भी खड़े करती है। ये पेपर खुद कुछ भविष्य की दिशाओं की ओर इशारा करता है जिन पर आगे काम हो सकता है। अच्छा, ये तो और भी दिलचस्प है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे क्या? उदाहरण के लिए ये मॉडल मानता है कि रेफरल से आने वाली मांग एक निश्चित संख्या है। जैसे हर 10 बिक्री पर 2 रेफरल आएंगे पक्का। पर लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये अप्रत्याशित है। हाँ बिल्कुल, ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि बटन दबाया और 2 रेफरल निकल आए। हो सकता है कभी 10 बिक्री से 20 रेफरल आ जाएं और कभी एक भी नहीं। तो अगर मांग इतनी अनिश्चित हो तब क्या ये रणनीति काम करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। एक और सवाल है प्रतिस्पर्धा का। इस मॉडल में आप बाजार में अकेली खिलाड़ी हैं, लेकिन असल दुनिया में तो कंपटीशन है। सोचिए अगर आप रेफरल पाने के लिए ज्यादा स्टॉक रखती हैं और आपका प्रतियोगी भी यही करने लगता है तो क्या होगा? तब तो ये इन्वेंट्री की एक दौड़ या आर्म्स रेस जैसी हो जाएगी। दोनों ही ज्यादा माल भरकर बैठ जाएंगे और शायद दोनों का ही मुनाफा कम हो जाएगा क्योंकि बाजार में माल की भरमार हो जाएगी। सही पकड़ा। और एक आखिरी सवाल जो ये पेपर उठाता है वो बैक ऑर्डर का है। अभी तक हमने माना कि अगर ग्राहक आया और स्टॉक नहीं है तो बिक्री हाथ से गई, यानी लॉस्ट सेल। लेकिन क्या हो
अगर ग्राहक इंतजार करने को तैयार हो। अगर वो कहे कोई बात नहीं, जब आपका सामान आए तो मुझे दे देना, इसे बैक ऑर्डर कहते हैं। अगर ऐसा है तब तो रेफरल पर भरोसा करना और भी ज्यादा आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि तब ज्यादा स्टॉक रखने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। अगर माल नहीं भी हुआ तो भी ग्राहक हाथ से नहीं जाएगा। ठीक समझे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिखाते हैं कि यह रिसर्च एक शुरुआती बिंदु है, अंत नहीं। सोचने के लिए वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है। ये दिखाता है कि एक साधारण लगने वाले विषय की भी कितनी परतें होती हैं जब आप उसे गहराई से समझना शुरू करते हैं। ड्रॉप बॉक्स के एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई बात गोदाम में रखे बक्सों के गणित से होते हुए भविष्य के अनसुलझे सवालों तक पहुंच गई। Stellen Sie sich mal vor, Sie gründen ein Unternehmen wie Dropbox. Am Anfang ist es fast unmöglich, aus eigener Kraft zu wachsen. Jeder neue Nutzer kostet Geld, das Sie eigentlich gar nicht haben. Aber dann haben Sie eine zündende Idee, fast aus der Not heraus. Ein Empfehlungsprogramm. Bestehende Nutzer bekommen einfach mehr kostenlosen Speicherplatz, wenn sie Freunde einladen. Ein simpler Tausch. Das Ergebnis ist legendär. Die Anmeldungen explodieren. Sie steigen dauerhaft um 60%. Über ein Drittel aller neuen Nutzer kommen plötzlich über dieses simple Programm. Solche Erfolgsgeschichten kennt ja jeder aus dem Marketing-Lehrbuch. Empfehlungen sind halt ein unglaublich mächtiges Instrument. Aber haben Sie sich jemals gefragt, was so eine Marketingentscheidung am ganz anderen Ende des Unternehmens auslöst? In einer Abteilung, die vielleicht nie mit dem Marketingteam spricht. Im Lager zum Beispiel. In der Bestandsplanung? Wie viele Produkte sollten Sie denn auf Lager haben, wenn jeder zufriedene Kunde potenziell einen neuen Kunden mitbringt und die Nachfrage von morgen, unvorhersehbar macht? Genau. Und genau diese Brücke zwischen der, sagen wir, glänzenden Welt des Marketings und der harten Realität des operativen Geschäfts, die schlägt eine faszinierende Studie. Es geht um die Kernfrage, wie diese modernen Kundenempfehlungen ein jahrhundertealtes Problem der Bestandsplanung, das sogenannte Newsvendor-Problem, eigentlich fundamental auf den Kopf stellen. Und das ist jetzt keine bloße Theorie, sondern wirklich handfeste Forschung. Die Analyse basiert auf einem Artikel, Titel Newsvendors with Customer Referrals, verfasst von Meng Li von der University of Houston. Und veröffentlicht wurde er im renommierten Fachjournal Production and Operations Management. Das ist nicht irgendeine Zeitschrift, das ist eine der Top-Publikationen weltweit in dem Feld. Und deshalb möchten wir Ihnen auch dringend ans Herz legen, egal ob Sie unseren Kanal abonnieren oder nicht, nehmen Sie sich die Zeit. Lesen Sie diesen durchdachten und streng geprüften Artikel selbst. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Gerade für Sie, wenn Sie vielleicht am Anfang Ihrer eigenen Forschungsreise stehen, ist der Artikel ein exzellentes Beispiel dafür, wie man ein komplexes Problem elegant modelliert und zu wirklich überraschenden, klaren Erkenntnissen kommt. Okay, dann lassen Sie uns das mal auseinandernehmen, um alle mitzunehmen. Erklären wir vielleicht zuerst mal ganz kurz, was dieses Newsvendor-Problem überhaupt ist. Es klingt sehr speziell, aber das Prinzip kennt, glaube ich, jeder. Absolut. Das ist ein absoluter Klassiker in der Betriebswirtschaft, weil es so universell ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Zeitungsverkäufer, ein Newsvendor im alten New York. Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang, müssen Sie eine einzige kritische Entscheidung treffen. Wie viele Zeitungen kaufen Sie vom Verlag ein? Kaufen Sie zu viele, bleiben Sie am Abend auf einem Stapel wertloser Papiere sitzen. Das ist reiner Verlust. Kaufen Sie aber zu wenige, sind Sie vielleicht schon mittags ausverkauft. Dann entgeht Ihnen nicht nur der Gewinn, sondern Sie haben auch enttäuschte Kunden, die morgen vielleicht woanders hingehen. Es ist diese tägliche, fast quälende Abwägung zwischen dem Risiko des zu viel und den Kosten des zu wenig unter Unsicherheit. Ein perfektes Bild. Und der Artikel von Meng Li wirft in diese klassische Szene jetzt eine ganz moderne Zutat. Kundenempfehlungen. Also die Idee, dass ein zufriedener Zeitungskäufer heute Abend beim Bier seinem Freund von ihrem Stand erzählt. Wie verändert das die Gleichung für den Zeitungsverkäufer am nächsten Morgen? Es verändert die Gleichung fundamental, wirklich, weil es die Zeitperspektive komplett verschiebt. Das klassische Problem ist ja statisch. Es betrachtet jeden Tag für sich. Heute ist heute, morgen ist morgen. Mit Empfehlungen wird das Problem auf einmal dynamisch. Es geht nicht mehr nur um den Gewinn von heute.
Die Anzahl der Zeitungen, die Sie heute verkaufen, die beeinflusst direkt und messbar die potenzielle Nachfrage von morgen. Jeder Verkauf wird zu einer Art, Werbeinvestition. Jeder zufriedene Kunde ist ein potenzieller Multiplikator. Das ist ein spannender Punkt, gerade wenn man neu in der Forschung ist. Wie kann man denn sowas Abstraktes wie Mundpropaganda überhaupt untersuchen? Die Autorin hat ja nicht tausende Zeitungsverkäufer über Jahre beobachtet. Sie hat stattdessen ein analytisches Modell gebaut. Was bedeutet das genau? Ein Modell ist wie eine saubere Laborumgebung für eine wirtschaftliche Idee. Es ist eine bewusst vereinfachte Darstellung der Realität, um einen bestimmten Effekt zu isolieren und glasklar zu sehen. In diesem Fall wird angenommen, dass die Nachfrage in der zweiten Periode, also morgen, aus 2 Teilen besteht. Erstens der normalen, zufälligen Grundnachfrage, die es immer gibt, und zweitens einer zusätzlichen Nachfrage. Und die wird direkt durch die Verkäufe der ersten Periode, also von heute, generiert. Die Logik dahinter kann man fast in einem Satz zusammenfassen. Zukünftige Nachfrage ist gleich Grundnachfrage plus Empfehlungsfaktor mal vergangene Verkäufe. Dieser Empfehlungsfaktor, im Paper wird er mit dem griechischen Buchstaben Gamma, also Gamma bezeichnet, das ist die entscheidende Stellschraube. Er misst, wie effektiv Ihr Empfehlungsprogramm oder eben Ihre Mundpropaganda ist. Ein hohes Gamma bedeutet, dass jeder Verkauf von heute viele neue Kunden für morgen anzieht. Das klingt in der Theorie bestechend elegant. Aber ich höre schon den Skeptiker in mir, der sagt, die Realität ist doch viel chaotischer. Menschen empfehlen Dinge ja aus 1000 Gründen oder eben nicht. Kann so ein sauberes Modell mit einem einzigen Gamma-Faktor das wirklich abbilden? Das ist ein exzellenter und wirklich wichtiger Einwand. Und genau hier, da trennt sich gute von mittelmäßiger Forschung. Die Autorin sagt nicht einfach, nehmen wir das mal an, sondern sie rechtfertigt diese Annahme. Sie verweist auf empirische Studien und führt sogar ein eigenes Feldexperiment durch, das genau diesen Zusammenhang belegt. Es zeigt, dass selbst organische Empfehlungen, also ohne eine direkte Belohnung, die Kundengewinnung signifikant und messbar steigern. Das Modell vereinfacht also bewusst, aber es steht auf einem Fundament realer Daten. Es reduziert sozusagen das Rauschen, um das Signal, also den Effekt der Empfehlungen, klarer hören zu können. Verstanden. Es geht darum, eine Variable zu isolieren, um ihre Wirkung zu verstehen. Lassen Sie uns das mal konkret durchspielen. Bleiben wir bei verderblichen Produkten, also wie bei den Zeitungen, oder denken wir an einen Bäcker mit frischen Backwaren. Was sagt das Modell nun, was dieser Bäcker tun sollte, wenn er weiß, dass er einen exzellenten Ruf hat und viele Kunden über Empfehlungen kommen? Also, die erste zentrale Erkenntnis ist, er sollte mehr bestellen, als er es ohne die Empfehlungen tun würde. Und zwar signifikant mehr. Jedes verkaufte Brot ist eben nicht nur der Gewinn von heute. Es ist gleichzeitig eine Investition in die Nachfrage von morgen. Der Lagerbestand, in dem Fall die Auslage voller duftender Brote, der wird von einem reinen Kostenfaktor zu einem strategischen Instrument. Man fördert damit aktiv zukünftiges Wachstum. Mehr bestellen. Das klingt für einen kleinen Unternehmer aber nach einem riesigen Risiko. Jeder Bäcker hasst es doch, am Abend Brot wegwerfen zu müssen. Das ist ja reiner Verlust auf der Bilanz. Wie rechtfertigt man dieses höhere Risiko? Sie legen den Finger genau in die Wunde. Es ist ein kalkuliertes Risiko, ein strategischer Trade-off. Das Modell zeigt, dass der erwartete Gewinn durch die zusätzlich gewonnenen Kunden in der Zukunft den erwarteten Verlust durch potenziell unverkaufte Waren von heute übersteigt. Man nimmt also bewusst ein höheres Risiko des Verderbs in Kauf, weil der potenzielle Gewinn durch neue Kunden dieses Risiko überwiegt. Die optimale Bestellmenge in der ersten Periode, die steigt also direkt mit der Effektivität des Empfehlungsprogramms, mit diesem Gamma-Wert. Je mehr Mundpropaganda, desto mutiger sollte der Bäcker bei seiner morgendlichen Bestellung sein. Okay, bei verderblichen Waren verstehe ich diesen schmerzhaften, aber strategischen Kompromiss. Aber jetzt rattert es bei mir, weil ich an all die Dinge denke, die nicht schlecht werden. Mein lokaler Buchladen, ein T-Shirt-Shop, ein Händler für Elektronik. Hier ist der Restbestand am Ende des Tages ja nicht wertlos. Er kann einfach morgen verkauft werden. Ändert das die ganze Rechnung? Es ändert nicht nur die Rechnung. Es ist der Kern der Entdeckung. Was hier faszinierend ist, und das ist die zentrale, wirklich nicht offensichtliche Erkenntnis der Studie ist, dass Empfehlungsprogramme für Unternehmen mit langlebigen Gütern noch viel wertvoller sind. Noch wertvoller als für solche mit verderblichen Waren. Noch wertvoller.
Warum das? Ich hätte jetzt gedacht, der Effekt ist eigentlich ähnlich. Weil hier zwei positive Effekte gleichzeitig zusammenkommen und sich gegenseitig verstärken. Erstens, genau wie beim Bäcker. Empfehlungen steigern die zukünftige Nachfrage. Mehr verkaufte Bücher heute bedeuten mehr potenzielle Buchkäufer morgen. Das ist der gleiche Mechanismus. Zweitens, und das ist der eigentliche Clou, machen die Empfehlungen den übrig gebliebenen Lagerbestand wertvoller. Überlegen Sie mal aus der Perspektive des Buchhändlers. Wenn Sie am Ende des Jahres 100 Exemplare eines Buches übrig haben, ist das normalerweise totes Kapital. Das verstaubt im Regal und verursacht Lagerkosten. Aber wenn Sie ein starkes Empfehlungssystem haben und wissen, dass morgen und übermorgen dank Ihrer zufriedenen Kunden eine Welle neuer Interessenten in den Laden kommt, was passiert dann mit diesen 100 Büchern? Sie sind nicht mehr nur ein Kostenfaktor. Sie werden zu einem wertvollen Vermögenswert. Einer, der bereitsteht, um diese neue, durch Empfehlungen generierte Nachfrage sofort zu bedienen. Der Wert des Übertrags ins nächste Jahr steigt also. Moment mal, das ist ja ein totaler Perspektivwechsel. Das bedeutet, der Lagerbestand verursacht nicht nur Kosten, sondern er wird selbst zu einem Marketinginstrument. Die Buchhaltung sieht eine Zahl für den Lagerwert, aber in Wahrheit ist das eine aktive Investition in zukünftiges Wachstum. Habe ich das richtig verstanden? Der Bestand wird also nicht nur größer, sondern auch sicherer oder wertvoller, weil die Wahrscheinlichkeit, ihn zu verkaufen, durch die Empfehlungen steigt? Exakt. Sie haben es perfekt auf den Punkt gebracht. Empfehlungen haben einen doppelten Nutzen bei langlebigen Gütern. Sie erhöhen die zukünftige Nachfrage und sie erhöhen den Wert des Inventars, das diese Nachfrage bedienen kann. Beim Bäcker erhöht sich nur die Nachfrage, aber sein übrig gebliebenes Brot, das wird am Ende des Tages wertlos. Beim Buchhändler profitieren beide Seiten der Bilanz. Also, was bedeutet das alles zusammengefasst in einer klaren Handlungsempfehlung? Die Schlussfolgerung ist klar und direkt umsetzbar. Der strategische Wert eines Empfehlungsprogrammes, betrachtet durch die Brille der Bestandsplanung, ist bei langlebigen Produkten systematisch höher als bei verderblichen. Ein Buchhändler oder ein Online-Shop für Sneaker profitiert also potenziell viel mehr von Mundpropaganda als ein Bäcker oder ein Blumenladen. Zumindest wenn man die Auswirkungen auf die Lagerhaltung betrachtet. Das ist eine wirklich starke Erkenntnis. Und für Sie als Zuhörer, der vielleicht gerade eine eigene Forschungsarbeit beginnt oder einfach nur verstehen will, wie Wissenschaft funktioniert, dafür ist dieser Artikel ein echtes Lehrstück. Er nimmt ein reales, greifbares Problem, verbindet auf elegante Weise zwei Disziplinen, die oft nicht miteinander reden, Marketing und Operations Management, entwickelt ein einfaches, aber unheimlich aussagekräftiges Modell und leitet daraus klare, nicht offensichtliche und relevante Erkenntnisse ab. Genau, man sieht hier auch wunderbar die Struktur einer guten wissenschaftlichen Arbeit. Die Annahmen wie unser Gamma sind klar benannt und auch begründet. Die Kernaussagen werden nicht nur behauptet, sondern mathematisch bewiesen. Und, ganz wichtig, am Ende werden die Grenzen des Modells ehrlich aufgezeigt und es werden Richtungen für zukünftige Forschung vorgeschlagen. Die Autorin fragt zum Beispiel, was passieren würde, wenn unbefriedigte Nachfrage nicht einfach verloren geht, sondern wenn Kunden bereit sind zu warten. Also wenn man Bestellungen annehmen und später ausliefern kann, ein Konzept, das in der Fachsprache als Backlogging bezeichnet wird. Das ist ein perfekter Bauplan für rigorose und ehrliche Forschung. Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal zusammen. Was nehmen wir aus dieser Analyse mit? Für die Praxis gibt es eine ganz klare Botschaft. Wenn Sie langlebige Produkte verkaufen, dürfen Sie Ihre Bestandsplanung und Ihr Empfehlungsmarketing niemals als getrennte Silos betrachten. Ein höherer, mutigerer Lagerbestand ist kein reiner Kostenblock. Er kann aktiv den Motor für Ihr Kundenwachstum antreiben. Die Synergie zwischen Lager und Marketing ist hier besonders stark und sollte strategisch genutzt werden. Und für die Wissenschaft und Forschung, da zeigt dieser Artikel wunderbar, wie man mit einem stilisierten, aber cleveren Modell eine Brücke zwischen etablierten Theorien schlagen kann. Einfach um neue relevante Einsichten zu gewinnen. Es geht nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden, sondern oft darum, bekannte Räder auf eine neue, intelligente Weise miteinander zu verbinden. Und zum Schluss noch ein Gedanke, den Sie vielleicht mitnehmen und der Sie zum Weiterdenken anregt. Das Modell von Meng Li geht ja von einem positiven Zusammenhang aus. Mehr Lagerbestand führt potenziell zu mehr Verkäufen und damit zu mehr Empfehlungen. Aber was ist mit Marken, die ihren gesamten Wert auf Exklusivität und Knappheit aufbauen?
Denken Sie mal an limitierte Sneakerauflagen, seltene Luxusuhren oder Designerhandtaschen mit Wartelisten. Könnte ein zu hoher Lagerbestand hier nicht die Begehrlichkeit und die Attraktivität der Marke untergraben und damit Empfehlungen vielleicht sogar weniger wirksam machen? Was passiert, wenn der Lagerbestand selbst eine mächtige Botschaft an den Markt sendet, die dem Marketing vielleicht sogar widerspricht?